Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gratitude for the presence of Allah subhanahu wa ta'ala who give health so that I could present the result of the assignment in the form of PowerPoint. Thank you for Ma'am Rafi Anur as a lecturer in English education courses and to my fellow students. Watermelon cultivation, budidaya semangka. The able watermelon farming stage. Persiapkan pipa irigasi. Prepare the irrigation watering pipe. Drip irrigation made to convert water and fertilizer by allowing water and drive slowly into plant roots. Aid through the soil survive or directly to the root via a natural valves, pipes, and emitters. This irrigation system is suitable to apply to dry land with a relative sloping topography. Irigasi tetes adalah metode irigasi yang digunakan untuk menghemat air dan pupuk dengan membiarkan air menetes secara pelan-pelan ke akar tanaman, baik melalui permukaan tanah atau langsung ke akar melalui jaringan kutub, pipa, dan emitter. Sistem irigasi ini cocok diterapkan pada lahan yang kering dengan topografi yang relatif landai. 3R3 model of drip hose that are often sold in the market. The regular model's drip hose that does not have a hole is clear and black, which is usually cheaper and more affordable. Another model is a drip hose that has a hole formed factory. This price is more expensive than the regular models. This model's drip hose is designed to dry slowly with the emitter spelling drip hole valving starting for 20 cm, 30 cm, and 60 cm. Terdapat 3 model selang drip yang mudah dijual di pasaran. Selang drip model biasa, selang drip yang belum ada lubangnya, berwarna bening dan hitam, yang biasanya lebih murah dan terjangkau. Model lainnya adalah selang drip yang sudah ada lubang dari pabriknya. Harganya lebih mahal dari model biasa. Selang ini didesain untuk meneteskan air secara pelan-pelan dengan spasi emitter atau lubang tetes bervariasi mulai 20 cm, 30 cm, dan 60 cm. Soil processing using modern tools as tractor. Pengolahan tanah menggunakan alat modern seperti traktor. The technology used to produce high quality crops. Menghasilkan panen bermutu tinggi. The process of soil management using modern rice tractor can shorten planting time. This means that farmers can raise the harvest period faster. On the other hand, given the better quality of processed tractor soil, this will also affect the yield obtained by farmer. Proses pengolahan tanah menggunakan traktor sawah mampu mempersingkat waktu tanam. Artinya, petani dapat mencapai panen yang lebih cepat. Di sisi lain, mengingat hasil tanah olahan traktor lebih baik kualitasnya, maka hal ini juga yang akan berpengaruh kepada hasil panen yang akan didapat oleh petani nantinya. Media to protect plant from the sun like a greenhouse. Media untuk melindungi tanaman dari sinar matahari seperti rumah kaca. The use of greenhouse in processing plant, both fruit and vegetable, and benefit in the violet. For example, planting apple melon in South Korea, which can be practiced in Indonesia. Pemanfaatan rumah kaca dapat melindungi tanaman, baik buah maupun sayur, serta manfaatnya di bidang ini yaitu penanaman semangka yang ada di Korea Selatan yang dapat kita praktekkan di Indonesia. Nursery preparation. Persiapan pembenihan. 1. To produce good plant, you need to use good seed. 2.
The types of seed has two types, namely 3-point and half-point. Pertama, untuk menghasilkan tanaman yang bagus, kamu perlu menggunakan bibit yang bagus. Jenis bibit ini ada dua, yaitu 3-point dan half-point. Transfer of seed to the planting medium. Pemindahan benih ke media tanam. The land preparation stage in watermelon cultivation. Tahap persiapan lahan dalam budidaya semangka. The first step in watermelon cultivation to prepare the land. The soil that will use it to grow watermelon must be hard or loosened first using a tractor. Before transplanting the seedling into the bed, the land is watered until soaked in the soil looser and keep the land soft. After that, then the watermelon seeds are planted beforehand. Langkah pertama dalam budidaya semangka adalah melakukan penyiapan lahan. Tanah yang digunakan untuk menanam semangka harus dicangkul atau digemburkan terlebih dahulu menggunakan traktor. Sebelum bibit dipindahkan, sebaiknya bedengan yang sudah disiapkan sebelumnya disiram dahulu agar tanahnya lebih gembur untuk menjaga kelembaban tanah. Setelah itu, barulah bibit semangka yang ditanam pada lubang yang sudah disiapkan sebelumnya. Entering the pollination period, the emergency of fruit until entering the harvest period. Memasuki masa penyerbukan, munculnya buah hingga memasuki masa panen. Pollination of watermelon flowers, usually aided by insects such as butterfly and bee, can also be done by pollinating with human assistance. Penyerbukan bunga semangka dibantu oleh serangga seperti kupu-kupu dan lebah. Dapat juga dibantu oleh manusia. After the family flower is pollinated, the pistil within this means that the flower jewelry after forming infugation so that it will wither and dry up. In the end, the remaining part of the flower that is above in the will fall out and only the fruit that is round or oval in shape will be left. Perkembangan bunga semangka setelah penyerbukan. Bunga betina setelah diserbuki, maka kelopaknya akan mengkerut. Hal ini berarti perasan bunga setelah melakukan fungsinya akan layu dan mengering. Pada akhirnya, sisa bunga yang ada di atasnya akan rontok dan akan hanya tersisa buahnya yang berbentuk bulat atau oval. Marketing, pemasaran. After passing through the pollination period, a few days later, watermelon apple began to appear. It was about 1 month after harvesting the watermelon, the apple were packaged and ready to marketing. Setelah melewati masa penyerbukan beberapa hari, kemudian buah semangka apel mulai sudah nampak. Kurang lebih 1 bulan masa penanaman bibit semangka memasuki masa panen. Setelah panen, semangka apel selanjutnya dikemas dan siap untuk dipasarkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.